Once again, today is about 10, no? Our winner committer, no? Medicine na taken already patent, the Wikipedia Encyclopedia, no? Science.com, Google, 12-25-14, helping my neighbors, no? Helping my neighbors place, pictures at pa, time 5:50 p.m. Where Santo Antonio de Padua, educating the proper training exercises, stress test from American British Heart Foundation. Again, 1-5, no? 1 hour, twice a week, 5 minutes, no? Water station. Bring your own water. Memorandum agreement by which nata og naka sa 1 hour na taybo na sa exercises ako'y manubag, but after dili na po, no? 1 month training program, no? Week 1 and 2 for 4 times a week. Week 3 and 4 2 times a week. C in laboratory test after pasa lab test, no? Again, 10 persons only, no? Pero magdagkuan, then note, just maintenance 10 pesos lang by which hatag na nako sa ito. Naghimo diri, no? Ang tabang na pa ni world record share my neighbors. Again, maorni pinaka-unique by which one nato dawata ang mga option nga tagantag ko, ano, ato yung manufacturing country. Diko, again, Diko by which hindi mo ko siya pagkaon, no? This is not a food. Again, thank you, no? Lord, no? Una tigi ko na first diri ang katong kay Jumel nga place, no? So diri giduwa ang Arwen Argumenter Basketball Cup. Gibalik ron sila by which nga ano nga baka bawo naman sila kay yun ayo kuno sila tambal, no? Here Santo Niño lipad ba. So I'm here with Jumel, yeah. Okay, here. Again, I would like to thanks, no, for this one Linak Makwa with the RX Studio, the first, no? So, then CLS Property Incorporated, YT Games, no? Partnership. This her business center, no? Gagawin ako, no? Then Congressman Giuseppe Durano, and here, no? Si Hobson, then from Alaska, there's Chumbian, there's Noy Anamali na arbang sa share ko, and then Duna Cruz and Dr. Yong, by which na ano sila, no? Again, here we have a form here. Again, si Nulug Festival, there you are, no? Again, Jumel Lanutan, so in here, no? Again, kulang kay financial support, no? Here, no? Sus, naantani akong kwanon, no? Na Jumel Lanutan, Hearties Pure Care, no? Again, stress test, di mo niya form, follow this one, no? Again, I would like to thank all my sponsor, no? Again, so here, for rent, no? Then, episode 3 na ni siya, muna, my loved ones, kanang muduol na to, no? Ato mga parente, kung kinsa ganahan, di na nato kwanon, kay giswayan to sila, lahi po din nilang kuan, no? Special thanks, spreading the good news, give money and earnings, lifetime, no? The Facebook, ray dili mahatag, by which ZoomIn.tv, Google, YouTube, Film Section, Freedom, and YT Games, and partnership and Rick Studio, by which nakasabot gid sila kay ano, pareha bitaw atong Amerikano, no? So again, there's about kini sa worldwide na ni. So again here worldwide, there one dance, one nation, so Africa, there you are. Then nindot pagin sa kuan again to the people, no? Please kay wala gid og makuan ni kutob lagi siguro ni no? Please help me, no? Again, thank you, John Maccabi, Senior Vice President from PayPal. Again, ihangyo mo ko niya. Kaya no, sus, ako agin itanan. Then, here, the inventor of the 2014. So, we are here, no? Tananing bike na pag nag-invento na nakadito, no? Again, kinsamantang nga mo training program. So, here, ang background niya. Episode AC training, no? Then, here, the week. Then, sabag dose exclusive. No modified all in the stress test. 1-5, there you are, no? Helping my neighbors. Notes from the Coach Harty stress test. Again, together with the Virgin Galactic here, we have the same goal. First, no? Sir Richard Branson, by which one here in Cebu. So, money, no? Then, we start with Jumel. So, here, pakitong takas BP, maputol ni siya, kay wala nagi baterya, no? Ani ka bininig ang Arwin Argumenter, ay based na in-90, kuan pa ko ni, in-92, no? In-92, so here, ikuan ko sa Jumel, no? Again, kung Jumel niya case, sige na sa gilanat, muna, dagko na kayo, no? Here, no? Again, tanan ko niya, no? Nya mao na sa ninyo nato because of complicated, no? So here, apagin na itong file ni Jumel, no? Here, the file of Jumel, no? 4614, by which pila siya ka-treatment sessions ato, no? Pila siya, 8-10, no? Sunday, start basketball cup, no? Again, the BP of Jumel, 173-117-100. Again, 173-117-100. Ana, no? Unya, mamalagi ni sakit kay sa una, no? Nga, hinangan lang ito, ayaw ko tambal, no? By which nga, agito si Jumel sa basketball team, nga, kuan, no? Kaya mukaon sa unsa. Diligin mo bag, no? Again, today, atong balik ko na, again, helping my neighbors, no? Kaya nga, dili ko dihatag sa laing country, by which nga, hindi kasabot ako ang mga spilo Cebuano, ani ka unique, no? So, Mel, 2 minutes lang ta, ha? With that BP, no? Sige, Mel.
Okay, start. Good. Okay, good. So here, start on. Jumel, 2 minutes lang. May sandig. Again. Dalawang hinay na kayo tindak, no? Again, muduan siya basket, no? Formerly, kuhan siya kanang Philippine team, no? In Europe, ningigin siya. Again, review ha to iha. Mo ni Sir Richard Branson, ani kang ngingig ang Arwin ergometer, no? Again, kato na lang yung isa nga, si Roberto, nga sunda to ninyo, nga iyang pagkaon, gibutang sa, 300. So, galingon ra, no? Again, just 2 minutes lang, si Jumel here. Again, taas itong BP, ha? Na ipatanaw na po ninyo. Then, documented. There you are. So, here, no? Again, naka-launch na mi. Kuman ako sa, ang kato na lang sa my loved ones na ko. By which, i-base mong gusto ni Makwan, no? Ni, at one of the richest America, Bill Gates, no? Nga, before siya mutabang sa laintaw, unahon ganyang kadugo, bisag unsa pa, no? Anak ka mutabang, by which, akong gibuhat, but negative man, no? The effect. It's here. Again, all the people, no, mauna tani ako ikuan pod nga shops, no, wa hindi tayo money support, no. Okay, continue. Good. Again, 2 minutes ra. So here, no, basketball diri giduwa ang Arwin ergometer, ibalik na po na to, pobre lang niya po, no. Again, sa gold record na ta. Again, here's the Jumel, no, so yung skin, no, there, no, so na kubag na. Again, so pariya lang sa katong permero kang Sulbeto, no. Muna ka to sa una ka Jumel, na katol, no? Which na imong pores skin. May naman, no, nasira naman. So here, again, the time. Ayan, just follow it, no? Yan natin, sunod ani, duwara sa sila karon, no? Then, si Kano na dayon to, no? Kato si Kano, is about nga, oy, for operation po to siya, no? Wala ko na silang balik, doktor. Kuha ko mabota. Again, makasabot mo ba yung peligro. Okay, Mel, and stop. About 2 minutes, there you are. Then, check the BP. Sandig Mel. Again, dahil paliw ko kuha tubig Jumel, okay, here, again, kabaw na Jumel, kay water station, na. There you are, 2 minutes. Water station, na. Then, after ni, para buhay si Jumel of 5 minutes, by which, no, kamot na sag, 2 minutes. Kamot na sag, kay, ang ihaw, tawag here, no, again, yun, ayo, no, again. For me, 14 years in study and research. Muna akong itiksan si Dr. Beralio, kay diha pa mi ko nakuha niya, no? Kay isa na nakuha ako sa running, and then sa Opus Day, no? Na very conservative, no? Maybe sa akong gigamit din ito na, no? There. Again, Dr. Yong, no? There. So, pagkana ka din ko si Jumel. Paano ko ni? Port ni, review ato ninyo. May mukuan mo iro na siya. Here, no? Again, antiyan sa Jumel. Paano gino? Again, mo lagi na peligro kayo. Dia jadi hata sige ni siya gilantan taon, by which na imbalance na iyahang digestive system, no? Again, kana, no? Sensitive kayo. So, again, we're on the world record na ta. Again, ani ang Pilipino, especially the Cebuano, by which, no, Sir Branson, napalagi ka diri, ingan lang nakagbuang ang imong galactic, no? By which nakasabot ko nimo. And then, as a businessman, gigito lalim, no? Kay naalay ko nga, nipalit og bike nga 1.5 million, by which, nisgas siya sa gion, gituon na kanya yung lawas, dili yung bike. Yun na yung lawas, dili yung bike. By which, mahal man kuno kayo. How much more, Diyos, malagi na, makatabang ka ani, makatabang sa mga pobre. Okay, tambal nga dili tumaron. Again, I would like to thank Google, no? So here, again, 178, 114, 98. Again, iubos na ang iyahang pulse rate. There you are, 178, 114 sa 2 minutes lang. Then, paway siya o 5 minutes. Then, kamot na sa kaya iyaha is tanan, no? Again, tanan kay here, paway siya pa minutes lang din. The hand. Again, thank you, Mel. Okay, so again, this, balik ko ta, no? Again, ang ako pag yung kuwanan niya, makuhaan mo gano'n, hatagan mo gano'n, lifetime, no, sa ato ang mga sponsor. So here, no, the Facebook, Zoomin.tv, Freedom, Google, and YT Gamers, and partnership, then YouTube, and friend section, and Rick, no? So Zoomin.tv, bawit sa gahantan nila ko, no? So kauna na ang Freedom, bawit sa hangyo, tas taga, PayPal nga, please, no? Kaya di na ako makontinue. Kaya wala ko yung, ano? Wala ko pang operating expenses, by which usara lagi akong kapasinti karon, pinakangilngig na gid tanan, no, nga last na gito siguro, baby, I mean paradise na, no? Again, it's up to you. So my brother Anwar, please think of it, think of it, no? I know
mao lang yung gipasaylo ta naka kay ako may unique din para po nato no ganahan baka makabungka katong pamilya. Again, di ko success og mabungkang pamilya. Labi na gid si Arwin Gale nga patawaga taon sa tong mama kay di gina no ligid no kalipay sa mga mama sa mga lula ang apo no mas pinangga palaging apo kaysa anak o mapadayon manggali ka na God knows and unsa man na inyong pagsimba-simba kada adlaw no. Again, this is not like that, yeah. This is about pure care, no. I'm sorry for being honest, no. So here again yung kalang sa duhala ni siya kabuk and then nakastart tong wife ni Kwan no sir no. Oh again so napakuan ni katong doktor pod nga ni dagan napadagan ako nga kuan sakit po gato yang istorya so sobra ari sabi